السلام عليكم تلاميذي الأعزاء رمضان Mubarak. On commence. Voici le contenu de cette vidéo. On va parler du système de deux équations et on va résoudre un problème. Bien sûr, on va faire des rappels concernant les étapes de la résolution d'un problème. C'est l'exercice 2 de la dernière série. On a déjà corrigé l'exercice 1 et ici vous avez l'exercice 2. On commence. La méthode consiste à commencer par le choix des inconnus. Bien sûr, on a ici Mariam et sa sœur disposent à eux deux d'une somme d'argent de 450 dirhams. Mariam dit à sa sœur, si je te donne 50 dirhams, mon avoir sera le double du tien. Déterminer l'avoir initial de Mariam et l'avoir initial de sa sœur. Donc, on veut déterminer ce que possède Mariam au début et ce que possède sa sœur au début. C'est l'avoir initial. يعني المبلغ البدئي ولا الذي كان لديهما في البداية. Donc, soit X l'avoir initial de Mariam et Y l'avoir initial de sa sœur. Donc, pour la mise en système, on va chercher des relations entre X et Y. Bien sûr, en utilisant les hypothèses de l'exercice. Ici, on a Mariam et sa sœur disposent à eux deux d'une somme d'argent de 450 dirhams. Disposent à eux deux d'une somme de 450 هي المجموع اللي كيملكوه بجوج. Donc, on peut écrire x plus y égale à 450. La somme ديال l'avoir ديال مريم نزيدو عليه l'avoir ديال la sœur. On a dans la deuxième étape, Mariam donne à sa sœur 50 dirhams. C'est-à-dire, Mariam va perdre 50 dirhams. Donc son avoir qui était X devient X moins 50. La phrase si je te donne 50 dirhams راه كتعطينا ان X غادي نقصو منه 50. كانت عندها X غتعطي 50 الاخت ديالها تولي عندها X ناقص 50. بالنسبه la deuxième phrase, si je te donne 50 dirhams, mon avoir sera le double du tien. Bien sûr, sa sœur va recevoir 50 dirhams. Donc, au lieu de Y, il va posséder Y plus 50. يعني ديك Y كانت عندها نزيدو عليها 50 اللي غتعطيها الأخت ديالها مريم. Alors, on passe à la relation. بعد هاد التبادل هذا المبلغ اللي أصبح عند مريم يساوي لو دوبل ديال المبلغ اللي كاين عند لا سور. يعني لا سور donc x moins 50 تساوي le double, c'est-à-dire multiplié par 2 l'avoir, le nouveau avoir de sa sœur, c'est-à-dire 2 multiplié par y plus 50. Ainsi, on a trouvé deux égalités. La première égalité, c'est x plus y égale à 450. La deuxième égalité, c'est x moins 50 égale à 2 multiplié par y plus. On passe à la résolution du système. On va
numéroter les deux équations par 1 et 2. Bien sûr, vous avez plusieurs choix pour la démarche de la résolution du système. يعني ممكن تستعمل la méthode ديال la combinaison linéaire تعوض. دونك دابا عندك جميع الاختيارات، كتختار الطريقه اللي كتناسبك في ديك الحاله حسب وضعيه المساله. هنا عندنا ممكن نديرو التعويض لانه ولا حتى لا كومبينيزون لينيير، مي هنايا عندنا اكس بسهوله غادي نردوها 450 موان ايكغيك، يعني نردو بلس ايري تولي موان ايكغيك. ونخليو لا دوزيام ايكواسيون كما هي. دونك غنخليو لا بروميير ايكواسيون، ندوزو لا دوزيام ايكواسيون هادي بلاصه اكس غنديرو 450 موان ايكغيك. دونك لا غنبقاو خدامين دابا بلا دوزيام ايكواسيون، غنعوضو فيها اكس بهداك الشيء اللي لقينا في لا بروميير ايكواسيون. دونك on a affaire à une équation de premier degré à un seul inconnu. Donc عندنا هنا un seul inconnu y. donc ما عندناش عذر، خصنا ضروري نحلو هاد المعادلة. Bien sûr on regroupe les termes inconnus au premier membre، يعني كلشي يردو les inconnus à gauche و les nombres les autres nombres à droite. ونديرو la simplification. moins y moins 2y كتعطينا moins 3y. 100 moins 400 moins 50 moins 50 égale à 400. فاش ردوها تولي 100 moins 400 تعطينا moins 300. دونك هنا نديرو لا ديفيزيون ونلقاو y égale à 100. نرجعو دابا لا بروميير ايكواسيون هادي اللي ما حركناهاش من الاول، بلاصه يعني على بلاص دو y غنعوضو هاد لا فالور ديال اللي لقينا جديده 100. دونك فاش نديرو بلاصه y نديرو 100 تولي غنحسبو x بسهوله تعطينا x égale 350. بيان سور كنديرو لا فيريفيكاسيون، خصنا نرجعو نعوضو في لو سيستيم ونشوفو واش لي دو مومبر غيعطيونا لو ميم ريزولطا. واش دو بليس واش هاداك الشيء الريزولطا لقينا واش يعني نقارنوهم مع ما جاء في المساله باش نتاكدوا قبل ما نديروا لانتربريتاسيون. لانتربريتاسيون يعني هي الجو التفسير ديال داكشي اللي لقينا في النظام، وفيه كنعبروا على الحل ديال المساله. l'avoir de Mariam c'est 350 et l'avoir de sa sœur c'est 100.